أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. अब जिस मकाला निगाह को मैं दावत देने जा रहा हूँ वो इल्म व फ़ज़ल में तो मुझसे बहुत बड़े हैं, लेकिन वो मेरे छोटे भाई की हैसियत से हैं। मौलाना डॉक्टर उवैस सिद्दीकी साहब, छोटे भाई की हैसियत से मैं इनसे ये इल्तिमास करूँगा कि हज़राए करम वो अपने मकाले को 3 मिनट में पेश करके इसकी मिसाल पेश फरमा दें कि ये भी हो सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि नाज़िम साहब ने ऐलान कर दिया है, मैं 3 मिनट में इंशाअल्लाह अपनी बात बल्कि उससे भी पहले पूरी करने की कोशिश करूँगा। अगरचे मेरा मकाला वो 15 सफ़हों पर मुश्तमिल है, लेकिन उससे पहले 1 मिनट में अपनी बात कहूँगा। मैं मौलाना मुफ्ती अफ़ान साहब ने अभी एक बात की तरफ तज़किरा तवज्जो दिलाई कि हमारी वालिदा हज़रत हकीमुल इस्लाम, हज़रत ख़तीबुल इस्लाम और हमारे घरों में उसका तज़किरा होता था। अभी मेरे बिरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना उसामा सिद्दीकी साहब ने जो किताब हज़रत ख़तीमुल इस्लाम पर अभी तालीफ़ की है, उसके दौरान में मैं भी साथ में लगा रहा और इस्तिफ़ादा करता रहा उनसे। तो मैं उनसे ये बात कह रहा था और अपने घर में भी ये बात मैं बराबर कहता रहता हूँ कि बचपन से चूँकि हमने अपनी वालिदा से और ख़ास तौर से अपनी नानी अम्मा से जो हज़रत ख़तीबुल इस्लाम की भी हमशीर भी होती थी, उनसे हमने उनका तज़किरा सुना था। तो जब हमारे बचपन में आलिम का तज़किरा होता था तो सरापा जो उभरता था आलिम का, वो हज़रत ख़तीबुल इस्लाम और हज़रत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना असलम साहब कासमी रहिमहुमुल्लाह का सरापा उभरा करता था कि आलिम अगर होगा तो वो इस शक्ल का होगा। ये बात, इसके बाद मैं अपने मकाले के 2 इक़्तिबास पेश करूँगा, क्योंकि यह हुक्म है इसलिए 3 मिनट से पहले पूरी करने की कोशिश करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ब्ल 4 शुहूर औ मा यज़ीद रहल अन दुनियाना अलम मिन अअलाम अल-इस्लाम अल-बारिईन व नज्म लामिअ फ़ी समाअ अत-तारीख़ अल-इस्लामी व दाइयत इस्लामी शहीर व आलिम रब्बानी मौसूई अश-शेख मोहम्मद सालिम अल-क़ासिमी रहिमहुल्लाह बाद क़ज़ाء हयात मुतमइन्नत हाफ़िलत बिन्नशात अल-इल्मिय्या والدعوية والقيادية فقد قام رحمه الله بدور ريادي فعال في القيادة الحكيمة لموكب أهل السنة والجماعة ودعوة الناس إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والحفاظ على الشريعة الإسلامية بذهنه اللماع وفكره الوقاد وعلمه الغزير وإسهاماته الرائدة الفعالة في تأسيس وتنشيط هيئة الأحوال الشخصية لعموم الهند منذ أول يوم من تأسيسها، ونشر الفكر الإسلامي الوسطي القائم على القرآن والسنة وإصلاح عامة الناس بسلوكياته العادلة النزيهة، كما قام بدوره الرائد في تثقيف أبناء المسلمين بتأسيس المؤسسات التعليمية والمدارس الإسلامية الأهلية في أنحاء الهند المختلفة وتطورها وإدارتها والإشراف عليها طوال حياته العملية التي امتدت 70 سنة أو ما يزيد. ومن أبرزها الجامعة الإسلامية دار العلوم وقف ديوبند، الجامعة التي عم نفعها البلاد والعباد. وأترك بعض الأشياء وأقول فيما بعد: فكان للشيخ مسيرة مع المسلمين في العالم عامة ومع المسلمين الهنود خاصة ملأت قلوبهم علما وأمانا ومعرفة وحبا وقبولا، تجربة حياة نافعة ناجحة بكل المقاييس. وبناء على هذا أستطيع أن أقول إن حياة الشيخ محمد سالم القاسمي ذلك العالم الموسوعي بمعنى الكلمة كانت إطلالة صادقة لمنهج دار العلوم ديوبند على المسلمين في غاية الصفاء والتألق، كما كان الشيخ يمثل النموذج القاسمية في أجل وأجل صوره، وكان رحمه الله خير مثال للتكوين العلمي المعرفي
القاسمي بصدق، لأنه تربى في كنف والده رحمه الله. ثم الشيخ التحق بالجامعة الإسلامية الشهيرة بدار العلوم ديوبند للحصول على الشريعة الإسلامية في وقت كانت فيه دار العلوم، استمعوا إلى هذه الكلمة يا إخوان، كانت فيه دار العلوم شمسا ساطعة من شموس صناعة العلم والمعرفة في الأراضي الهندية، وكانت تحظى بمشيخة عدد من العلماء الكبار، وكانت دار العلوم عبارة عن شعلة نشاط في الأساتذة والمدرسين والعلماء والطلاب الممتلئين بالمواهب. وكل هذه العوامل عدت إلى تكوين شخصيته المتوازنة الفظة الموسوعية المستبغة بالصبغة القاسمية، إنجاز هذا التعبير، المبنية على العلم والمعرفة والوسطية والاعتدال والمرونة والرحمة والسماحة والكرم. ما كلام الناس في الشمس إلا إنها الشمس ليس فيها كلام. ثم تحدثت عن قضية تعليم المرأة، وهذا موضوع يعني غريب. أترك بعض الأشياء وأقرأ بعدما قال الشيخ بهذا بصدد قضية تعليم المرأة. يقول الشيخ في أحد مجلس من مجالسه العلمية: منذ أكثر من قرنين من الزمان تدهورت الأوضاع بالنسبة لتعليم المرأة المسلمة في المجتمعات الإسلامية، وذلك لأنها حرمت من جميع أنواع التعليم، وذلك بحجة أن تعليم المرأة يؤدي إلى فقدان الحياء وقلة المروءة وقلة الاحترام التي تنافي الأخلاق الإسلامية. هذا الفكر الخاطئ المخالف للقرآن والسنة والنصوص الشرعية وطبيعة من الشريعة الإسلامية المبنية على الاعتدال والوسطية والعلم والمعرفة نتج عن الجهالة العامة في النساء في المجتمعات المسلمة، وهن لا يعرفن القراءة والكتابة، حتى إن معظمهن لا يستطيعن تلاوة القرآن إلا بعض السور التي كن يحفظنها لأداء الصلوات المفروضة. وفي هذه الفترة الطويلة अदाफ़ा यक़ूल क्योंकि टाइम का इंतज़ाम करना ज़रूरी है और मुझे 3 मिनट का टाइम दिया गया था, इंशाअल्लाह आप लोग इस्तिफ़ादा करेंगे। मैं इन अल्फाज के साथ में अपने जो है मकाला पूरा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हज़रत ख़तीबुल इस्लाम नव्वरल्लाहु मरक़दहू को करवट करवट जो है चैन और सुकून और आला इल्लियीन में मकाम करीम अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना। أنا العبد